Maayong adlaw kaniyong tanan no. Kaning nakita ninyo karon nga nindot kayo nga dagat diri ani banda sa may Samal Island. Unya diri apod itukod tong tulay nga ginahimong tulay karon. Unya ginasugdan na sumunang dili ta mabalaka mga taga Davao nga moadto og Samal kay dili na kay ta mo pila sa taas kayo nga sakyanan pag mahuman ni nga tulay. Kay samot na og mga weekends og holidays oy unya moadto ka mga alas 8 na alas 7 mo pila ka anang barge ay piti moabot kag Samal alauna na depende pa sa nag-unsa kataas ang pila. So nagsugod naman pud sila didto banda sa Davao City diri pud sa Samal nagsugod na pud sila og kabkab. So kung nakita ninyo nga gikabkab na nila gilimpyuhan na ni kita kaya ng mga nagitrabaho so sa madugay sa madali mahuman ra jud ning tulaya unya og mahuman nila tulay mao ni isa sa pinakanindot nga tulay sa Pilipinas. Tanawa og mahuman ni di ba nindot king design ani unya nakanindot pa sa dani nga tulay kay Porlen. Grabe. Upat ka kuanan so duwa-duwa dili jud maghuot diri ay grabe ay maka-amaze talaga ni nga project ay. So para maka-connect ning Davao City ug Samal Island ang kani nga tulay nagkantidad ni og 23 billion. So grabe. Ingon ana ka inana ka gasto so kung mahuman jud ni inana gyud ni kanindot siguro no kay grabe man pud ka mahal. So kung makita nimo grabe jud pud kanindot pero so, siguro mo ning mahal siya kay tungod grabe po no nangadaot pud baya ang waisan pero wala tay mahimo kay ug mo'y kalambuan sa atuang nasod sa atuang lugar so musunod na lang ta kung unsay gusto sa gobyerno. Pero makita ninyo, grabe ang kanindot kung dili ka banda nga side, tanaw kag Davao City, yun niya. Kung nakag Davao City, makita po nimo ni sa Samal. So samtang magsakay ka sa motor siguro, makita na nimo ang view ning mga white sand dili kilid-kilid. Unya, ang mga engineering ani, unya, engineering design o mga build contract, naana daw sa mga 83.91%. So dako-dako na jud ka nang naabutan ba. So unta mahuman na ni og masugdan na siya taman. Unya kani nga tulay diri sa Samal diri ani banda gitukod nila sa may barangay Limaw Igacos. Unya ang sa Davao City diha banda sa may Arcastillo daang Maharlika Junction. So magsugat na ni sila diri so inaana na lang jud ka duol og moadto ka mula kag Samal. So mulambo gid ang turismo ani kay syempre ang mga foreigner diha man ginamangana sa Davao City tapos dool na mas dali na lang ang pag-adto nila og Samal tungod ani nga tulay. Basta padayon lang ang paginahinay anig trabaho sa madugay sa madali mahuman ra jud ni nga tulay. Kay og mahuman jud ni nga tulay grabe gini kay kunik ba grabe jud ang kanindot nga design. At least makaingon ta ba nga dili na drawing ang tanan ba kumbaga naa nay gisugdan og guhit kumbaga gisugdan na ni og guhit nga unta moabot ang panahon nga mahuman ra jud ni. Unya naani taas nga 3.9 kilometers unya 24 meter wide ang iyahang road. Grabe. Iyon ana jud ni kanindot o ginaana pud ni kalapad ba so dili gid ka magmahay nga maghuot bang sakyanan ani. Sa wala pa kalaag og Samal samtang wala pa ning tulay sakay lang sa mog barge kay grabe ang kanindot jud diri kay aside nga limpyo ang dagat diri limpyo pud kayo ang mga dalan. So makita nimo sementado na ang uban maskin dito sa mga liblib nga lugar sementado na kayo ning Samal.